Mateo sura 24 mstari ya 14. 14 bali landa tisha. Banasema nini pale? Wala ndo kufikirisha ifo tulimo kuimba ni kutimiza kile tuko naimba. Bila nsuma ya bufumo habari njema ya ufalme ikabilwa kufyalo fyonse ukubobunte kunkoshonse elo impela ikesa. Itahubiriwa kuma nchi yote na kisha itakuwa kama vile ushuda, na hapo na mwisho ndio itafika. Naombele mbo tulimo kubelenga dili shakilanda ati tuimani neyo mishi kuseme tusimame tuko nasoma sasa hii andiko. Tulina kalata wabubiri wa kwa Paulo kubena Korinto. Tuko nasoma wa Korinto wa pili chapter 6 sura ya 6 tuleta mpapa 7 kufika pa 10 mstari ya 7 paka 10. Leo tulina Genèse 14 kisha Mwanzo sura ya 14 de 17 à 20 mstari ya 17 paka 12. Tutasoma neno la Mungu. Muchebo cha chine mumaka ya kwalesa kwa sauti ya kweli na kwa uwezo ya Mungu, kufyanso fya bulungami fya kukulio na kukuso, kupitia masila yenye kuwa ya kukinga tena yenye kuwa ya haki, kumuchinshi ne michendo kulwambo na malombo, katikati ya utukufu na kupata haya, katikati ya bibaya tena katikati ya bitu bya yulu. Kwati tuliaba lufya lelo tuli bachine, benye kuangaliwa kama vile benye kupoteza lakini ba kweli. Kwati tuli abasha ishibikwa lelo tuli aba ishibikwa bwino, benye kuwa kama vile basiojulikana lakini tuko benye kujulikana mzuri. Kwati tuli abafwa lelo monene tuli no mweo, sawa vile benye kufa lakini tuone lakini sisi tuko bazima. Kwati tuli abakandwa lelo tatuli abaipaiwa, kama vile benye kuwapizwa lakini haina benye kuwaua. Kwati tuli abaikatu obulanda lelo tuli abasekelela pe, kama vile benye kushikwa na sikitiko lakini benye kufurahi siku yote. Kwati tuli babusu lelo tuli abachindamika abengi, kama vile wa maskini lakini wenye kutadirishwa kwa wengi. Kwati tuli abashaba na kantu lelo tuli abakwata fyonse, sawa vile basio kuwa na kintu lakini tuko na biote. Kutendeka chapter 14 kitabu kia Mwanzo sura ya 14 etampa pa 17 tunaanzia pale pa mstari ya 10 fika pa 20. Bakubwela kwakwe kukuma kedero la Omer nesha mfumo isha lina nkwe mfumo ya Sodoma ya fumine kukumusengela kumupoka washabe wene emupoka wa mfumo. Kisha Abrahama kutoka mshindadi kule Kedorlaomer katika wafalme wale walikuwa pamoja na yeye, wafalme wa Sodoma, akatoka na kupatana nao katika bonde ya Shave. Ile ilikuwa ni bonde ya mfalme. Na Melkisedeki mfumu ya Salemu yafumishe chilio no mwangashi wene ali nisima pepo wakwaleso wapulamo. Melkisedeki mfalme wa Salama akatosha chakula, mkate na mvinyo, ile sawa vile alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu. Kabili alimupalile no kutila abe wapalwa Abrahamu kulilesa wapulamo, alenganya wa mulu na pano isonde. Akamubariki Abrahama na kusema, habarikiwe Abrahama kupitia Mungu wa juu
muumbaji wa mbingu na dunia. Kabili abe wachindi kwalesa wapulamo wapele fibambe fyobe muminwe yope nao Abrahamu amupele ichape 10. Abarikiwe Mungu wa juu, mwenye alitoa waadui wako katika mikono yako, na Abrahamu naye akamupatia mumoja ya 10. Lesa engalonda mapalo pakwelenge. Mungu aongeze mabaraka kwa kusoma sauti yake. Atuikale. Tutekala sasa. Mwebana bakwalesa. Na batoto ya Mungu. Mbela ni kubantu abatetekela uyo watetekela. Hii habari njema ni kubale bantu benye kuamini. Uyo watetekela le croyant. Ni ule mwenye kuwa muaminifu. Kabele kolokotalo akwalesa wa mweo. Tena mkukanisa ya Mungu mzima. Mbile inde shimikila. Njo hii ujumbe niko na ubiri. Ofyo mfwe lesa akubika palia. Ubisikie munamna Mungu anakuweka pale. Imbila tule shimikila. Na hii ujumbe tuko na ubiri. Ili mu plan ya redemption ya kwalesa. Ni iko mumapu ya ukombozi ya Mungu. Na plan ya redemption nangu yepusuchilo ya kwalesa. Na mapu ya ukombozi ya Mungu. Ile landa ni pali iwe na ine. Iko nasemea yulu yako na yulu yangu. Pali wewe watetekela. Kwako wewe mwenye kuamini. Wewe afyalwa chipya mule Kristo Yesu. Wewe mwenye kuzalika mara ya pili ndani ya Yesu Kristo. Mbele hii ni wewe ile landapo. Na hii ujumbe iko nasemea yulu yako. We mwana wa kwalesa. We njo mtoto wa Mungu. Na wishbo kote. Unajua ya kama kuti ube ifyoli. Hauwezi kuwa kile wiko. Ngataula kumana na Yesu Kristo. Kama wewe huyapatana na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo liya watane kwepacha penda. Na ule Yesu Kristo balisulubisha kumsalaba. Ulio watane kwepacha penda mana ngupa musalaba. Ni ule balisulubisha kule msalabani. Aishile mulandu obe. Alikuya ni juu yako. Aishile mulandu wani. Alikuya ni juu yangu. Okusende membushi obe membushani. Ya kubeba manzambi yako na manzambi yangu. Asendele kilia kintu ikiapatalesa. Akabeba ile mambo Mungu anesha chukia. Icho chale kenye umuntu na lesa. Ni ile ilitenganisha muntu na Mungu. Lobe mbuna nguisambi. Ni kusema zambi. Icho fwebonse. Njo maana sisi wote wenye kuzalika tokea mwanamuke tuko batenda nzambi. Sawa vile tuko watenda nzambi. Kasirani ya Mungu iko yulu ya muntu. Kwa kusema ile kasirani toke yulu ya muntu. Paka unasikia habari njema ya Yesu Kristo. Unasikia maana ya ile ujumbe. Juu imani ikilefuma iko na kuya mukile kitu kiko nasikilika. Na kenye kusikilika ikuye njo ujumbe ya Yesu Kristo. Kama tu unasikia ndiyo unaweza kusikia. Lakini kama binasikilika njo utasema kweli hivi bintu ni vya kweli. Ni kusema binasikilika. Lelo tualisenda. Lakini tunesha kubeba ifisendo fimo mizigo moya malwele magonjwa ubukakashe ni kusema maromu paya usharati ulevi bintu twapiana bile ni bintu tuliriti kutokea bazazi yetu na bo bazazi balibiriti kubazazi yabo kiafika na kuli Adam binafikia binarudia paka kwa Adamu. Nombale sata pangiro muntu. Sasa huyu Mungu asikufanye muntu juu abakie mutenda nzambi. Nakalia. Hapana.
namna Mungu aliumba muntu ni juu ule muntu anze kusifu Mungu, anze kumutapa Mungu, ni kusema bakuye na zungumuza paka na Mungu, ni kusema muntu eko katika ushiriki pamoja na Mungu. Iko kama vile unazala mtoto hawezi kuzala mtoto anakuya kawayawaya. Mzazi wa bia kweli kama nazala mtoto yake ni juu ule mtoto banze kusikilizana naye. Ni maana muko naona magharibi yote batoto ya Mungu banakuya kuushiriki, ni kusema banakuya kusumbulia, banakuya kusumbulia na Mungu. Anasumbulia na Mungu mumaombi, tena kupitia sauti ya Mungu. Wale uko nasumbulia na Mungu mumaombi, na ye sasa Mungu anashuka, anaanza kukuambia kuneno lake, munaanza kusumbulia na Mungu. Weye ni kusikia Mungu ule iko nasema. Sasa bati tunesha kupokelea ile kufununiwa masiri ya ufalme ya Mungu, na siri moya ni hii banaita Yesu Kristo. Yeye njo Mungu, ni yeye aliumba bitu biote, yenye kuonekana na biasionekana, akabiumba na neno lake. Haleluya. Sasa huyu muntu ni mambo kama anashindwa kuweza kusikia neno la Mungu, ni kusema mambo iko pale ni zambi. Ndio maana Mungu alifanya kuwa muntu, sawa vile tulisema jana. Hakuna kile kitaweza kumshinda Mungu, hakuna kile Mungu anaweza kushinda. Anaweza kuonekania muinamuna, anaonekania tena munamuna ingine, anaonekana munamuna ingine. Ye ni wa uwezo yote, anaweza kuonekana katika roho, anaonekana muneno, anaonekana tena ndani ya Melkisedeki. Ni mpaka ule Mungu moya moya. Yeye Melkisedeki akukuwaka na baba, asikukuyaka na mama, akukuya na mwanzo ya masiku wala mwisho ya masiku. Wasiokuwa na siku pale alianzia na mwisho ya masiku, ni kusema ye anekalaka ni wa milele. Ekalake na mama yake, ekalake na baba yake, ni kusema ni ye Mungu. Amen. Tuko nafuata hii ujumbe niko na ubiri wako wewe mwenye kuamini, wanze kumsikia Mungu. Mungu eko na furahi kubale bantu benye kumuamini. Sasa bale beko na katala ni magumu, banapenda babakie mkutokuamini, babakie bila kuamini. Lakini mwenye kuamini utaamini tu hii maskani. Hapana, ni wakati uko nasikia ujumbe ya Yesu unaisikilisha mzuri we moya. Huyu Yesu Kristo njo Mungu mwenyewe, na Yesu Kristo njo neno tulipokea, na hii neno ni kuyubiri paka vile bazamani balikuwa na yubiri. Bale bantu bazamani Mungu alikuwa natumikisha banabii, ilikuwa nafikia kubanabii
kasesemanga Isa wakati nabii anakuya atasema iki Bwana anasema, iki ni Bwana anakisema. Sa vile Mungu anakuya anavuala mwili ya muntu, anasema wakati alikuya mwili ya muntu mwenye kuvuala mwili ya muntu kufuatana na yake maapu ya kukombola muntu. Ye sasa alikuwa anasema kweli kweli mina miambia ule kuna sikia masauti yangu na kuiamini kwa ule mwenye kunituma anapata buzima ya milele. Kweli kweli asikwanza kusema hivi Bwana anasema, anasema ni kweli kweli. Asikwanza kusema bongo tu bongo. Kweli kweli mina miambia asema, ni kusema Mungu eko nasema pale. Ni ye Mungu alikuwa nasemea pale na mamlaka yake. Kweli kweli mina miambia asema, ule kona sikia masauti yangu na kuamini ula ninituma anapata buzima bwa milele. Anatoka kulufu anengia mbuzima. Kila alikuia Yesu Kristu ni juu ya kukuokola, ni juu ya kukupatia buzima ya milele. Kama unaisikia ujumbe amano yakwe, akili ya Mungu, ubuyo bwakwaleza, mafaa ya Mungu, wala pile membo unatubu manzambi yako, banakubatiza mjina la Yesu Kristu, unapata buzima bwa milele. Amen. Waliuafwa, ulikuwa mwenye kufwa juu ya zambi, wapilibuka, unabadilika. Ni nani wa kupilibula? Ni nani ule anakubadilisha? Ni mbila nsuma, ni habari njema yenye kuwa neno la Mungu. Wenye wale walimpokea akaenda kubake, baki abakumupokea. Lakini kwa wale walimpokea na kuamini katika jina lake, akawapatia uwezo ya kuitwa kuwa wana wa Mungu. Uwezo ya Mungu inekalaka paka muneno lake. Hapa niko nasema yo kama ni sauti ya Mungu iko na nguvu yote. Amen. Hapa tu niko na isema iko na uwezo. Kama uliingia hapa mgonjwa, unaacha unajitoa tu kwa Mungu, utaona ile mambo utatendeka. Yesu tukuete. Huyu Yesu tuko naye. Haina ule Yesu wa Bakatoliki, wa Bapente. Hapana. Bale benye kuwa muile matayarisho ya kokolewa ni weye na miye. Amen. Amen. Fishi ni juu ya nini? Huko bintu alilaka ati kuchungulo balisema kumangaribi kumwisho ya nyakati nuru itaonekana. Ni nuru kani? Ni nuru ya sauti ya Mungu. Bantu batapokea ile neno Mungu alisema. Kama hiyo ni neno Mungu alisema, ni kusema ni nuru. Ule kumwanjo njo kulikuyaka neno. Neno njo ilikuwa na Mungu. Neno alikuwa njo Mungu. Tubelenge. Tutasoma pale Yohane bala tubelengela bana tusomeaka zaidi pale. Kala belenga mwala mfwa mtasikia pale nchego tupokele elefo chama. Ile neno tulipokea namna iko. Jean 1 Yohane sura ya kwanza. Bokutenda kamwali chebo
Kumwanjo kulikuwa ka sauti, kabiri chebo ali pamoja lesa, na sauti ilikuwa pamoja na Mungu, kabiri chebo alililesa, na hii sauti ndio alikuwa Mungu. wene mukutendeka, Na sauti kumwanjo ali pamoja lesa, ilikuwa pamoja na Mungu. ifintu vyonse Bitu yote yalengelwe kuli wene, ikaumbwa na neno. kabiri ukwabula wene Bila yeye takwalengwe chintu nangu chimo chimo ichalengelwe. kama hakuna hata kimoya kile kiliumbiwa, Kuli wene ni kupitia yeye mwali umweo, mulikuwa buzima, oyo mweo na ile buzima mwali lubuto ilikuwa njo nuru kubantu. olo lubuto telwakasuba, Hii nuru haina nuru ya jua, lubuto lwa muchebo ni chakwalesa, nuru ya neno la Mungu. icho lukuta lwakwalesa Ndio maana kanisa ya Mungu, watetekela mtu mwenye Yesu kuamini Kristo. Yesu Kristu tekuti ende mumfifi na asiwezi kutembelea mungiza tena, isifyatobe ni chemo kusema tu avunje neno. umwana wakwalesa Mtoto wa Mungu uyo wamupokelela mwenye anampokea uyo Mungu, wamusekelela mwenye anamfurahikia Mungu, Yesu Kristo Yesu Kristu bomulubushi sawa mkombozi, kashikulu wakwe kama ye Bwana wake. ukufuma vyepali apene watetekele Tangia tu pale uliamini, watampo kwenda unaanza sasa kutembelea munuru. nomba ngefyo lubu Sasa sa vile ye njo nuru, echo mwine alandile ni maana yeye alisema inendi lubuto lwesonde liye njo nuru ya dunia yote. uyole nkonka Uleko na nifuata takende mumfifi asiwezi kutembelea tena mungiza, ilora la lumière de la vie atapata ile nuru ya buzima. akabana no lubuto lwa mweo wakwe lwa bumi bwakwe Atakuya na ile nuru ya buzima ya Mungu. pano tuikele Njoo hapa tupokelele chebo ni kusema tunashapokea neno itialandwa muile Mungu alisema. abachikwete Wale beko na neno mwine bakasesema kwanza alibapatia banabii. Yesu Kristo chebo mwine Yesu Kristu mwenyewe njo neno, kwaisaba abatumwa kisha akabapatia ba mitume. miaka yapita Panapita miaka ya mingi, kilipo iko kama vile neno haiko. kushita yakulekelesha Sasa kumwisho kasesema Elia nabii Eliya kifwilo kuti abe kasesema anapashwa huyo akuye nabii, haleluya kifwilo kuti abe kasesema anapashwa akuye nabii. kasesema Kama kuko nabii kulese chebo cha kule kwake nabii kuko nafikia neno. Frere Branham Njo nduku Branham na yuko pashi wakwa nani sasa eko na roho kali, pashi wakwa Eli eko na roho ya Eliya, amen no yomo pashi wakwa Eli na roho ya Eliya ubwesha abantu kuchebo iko na barudisha bantu kuneno, ubwesha abantu kulubuto iko na barudisha bantu kunuru. ukukusanikila Ni kusema banakuangazia mubumi bobe boss muyako yote maisha. nalebelengolo ndebelenga nangu kumfwembila ya kwa Frere Branham Wakati nilikuwa nasoma na kusikia ujumbe ya ndugu Branham, yo tubwafya nesa atuwafirishe Mungu atusaidie. alelando kuti Beko nasema hivi, ale muntu watemenwe fya kuya mukulunga huyu alipendaka, Branham alipendaka kuwinda. nga alefo kuti adide tendre kukolola kwa molu Kama anapenda apumuzike, swati aleya mukuloba anaweza kwenda kuloba samaki swati aleya mumpanga au anenda tu mupori umulandi wako lungenama juu ya kuwinda banyama. namba kwali muntu apele Frere Branham apele mwana wakwe infutimo Kuko muntu moya alipatia mtoto yake bunduki, ngefi alitemwe fya kulunga umuntu wete sa vile muntu akasema. Branham alitemwe mfutishilesha kuti Branham alikuwa anapenda ile mabunduki moya, hatuwezi kuifasilia manyum kama ni manyum magnum ile mabunduki banaita vile magnum ya mushasi ya kwenda kuwinda nayo.
Namba Sasa alolesha ilia anaangalia ati nangu iba mpele kuti na temwa afili ya muntu mwamwe batiyo. asema taba nanipatia mimi sikupenda hiyo. Tualai adapte. Asema tunaweza Tualai kuiurudisha, modifie. tuitengeneze Ifika muma fili ya wate mweli ya mfuti. ifike paka mu ile kipimo ya ile bunduki unapenda. Au tuwaeli ya mfuti baya Bakamupelekea banenda kuitengeneza tengeneza. Okay, nombelo baya na frère Banksud administrateur. Njo bakaenda na nduku administrateur Banksud. Banksud. Afiri ati baye pima nombe ile mfuti. Banenda sasa juu ya kupima bunduki. Namba ludiolo ba pima ile. Sasa pale beko napima bunduki. Bantu ifuti dali kwa bafati. Ngawarishe ifie kwati ni mututi la ni pale apene ni haina saa vile kalibre ni pale pale tu kalibre 12 hapana. Kulisha ile Ni mfuti kupika bunduki. Ati mfuti ile kulepu Bunduki inakuwa kulia kapata. Bantu te kutu bala kitefite. Ndio beko nafanya hivi. Nao bika. Unesha kuweka huku kulibeka. Kazi ni pa 2 cm. Kumbe hapa iko pa karibu hapa. Alisha. Anakuwa kupelo yale njoo inakuwa ria kapata. Iminyengo ko yaya pone na Kile cha kile kinadukia kule mulilo wafika kabla moto inatoka mule. At ni décharge umowa basati 3000 kilo. Ni kusema kapata moya ya 3000 kilo. Ikende imwati 900 kilo. Nafasi tunaweza kusema 900 kilo. Ate na mwene fie kwati file wa mwene ndefu tuingala. Nikaona nyota pa macho. Ate kikia fimba. Ni kusema hiki kiaricho kina vimba. Baya examine. Banenda kupima. Bametse bae bate. Bamunganga banasema. Wapusuka. Unapona wei. Pandu yushar. Tu hii kapata tu inalia. Umulilo. Na moto. Efyo yale na namna kilipasuka. Uyusharje. Hii tu kapata ni kusema ni kukata kichwa. Nisi kifulo kutinga nao. Ulipaswa kufa pale pale. Lelo echo ndisibe. Lakini kile mimi najua. Uyoleso bombe loyo. Mungu ule anatumikiaka ali mupepi pale. Alikuwa ni pale karibu na wewe. Amen. Amen. Namba tubule po isambililo pale. Tubebe pale fundisho moja. Frère Branham atila kuti. Ndugu Branham anasema hivi. Umwineleze fyo na ishiba. Kile mimi najua Mungu huyu aliba incitation en permanence no watetekela. Wakati yote ko karibu na ule muaminifu. Presence wa kualeza. Ni kusema kui hapo kwa Mungu. Uli wo watetekela. Wa ule mwenye kuamini. Kali kwa bati yo hapana leo tulo. Ni kusema hapa Mungu esha kulala. Uko paka naye saa yote. Luliemfuti lele puka. Wakati ile kapata iko na ria. Ena kuboko kwa kukitelefie. Ni mkono yake iko nayo pale anafanya hivi. Ni kwele yako sana. Ni ungabo moya ya nguvu sana. Amen. Eleza tu wako. Njoo huyu Mungu tuko naye. Alelando kuti. Eko nasema nini? Frère Branham. Ndugu Branham. Satana kuti anchusha. Shetani anaweza kuniteswa. Isita ya kualeza. Wakati sasa ya Mungu. Ngata ila alinga. Kama hii enea. Te kuti anjipai. Asita nyua. Kanoleza. Haka tu Mungu. Asinye. Anapika saini pale. Njoo ntenda. Tuwele nomba kulukutalwa kwale. Turudie sasa kukanisa ya Mungu. Unika sesema. Huyu njoo nabii. We chebo cha kwaleza kilimu kule. Ule neno la Mungu ilifikia. Na isa abulata. Njoo mimi nabeba. Kanshi uyuleza tukwete. Huyu Mungu tuko naye. Dali malanda kanwa. Haina kusema tu kwa kinywa. Ule tu mwenye anaamini. Uyowa iluka. Na mwenye anavumbula. Iko Yesu Kristo hapa. Kile Yesu Kristo eko. Hapa mu securite eternelle. Anakuya mukingo ya milele. Ekweba tuwebo walichingi. Ni kusema wewe banesha kukuchunga. Chibe mu maksida. Hata ukiwa muhatari. De kuti ufwe fie. Hauwezi kufa hivi bule ukufwe hivi. Muko nafuata batoto ya Mungu. Wewe wateteke. De kuti ufwe te afwa. Hawezi kuatona anakufa tu. Asema haiwezekani. 3000 kilo. Ni kusema ile makilo inalia kapata. Nije kichwa chako akikatike. Ni kusema ni ule Mungu uko natumikia. Tu hivi ililia kapata. Ni kusema wewe kukata kichwa. Anesha kukizaza.
ati ni uli ale asema njoo ule Mungu pakuti ufue wa kusema tu wewe kufwe kano mulu wala mpaka mbingu inasema kano mwine mpaka yeye moyo anasaini pale ule mfamo bana uko nafuata batoto ya Mungu pakuti wewe kwa kusema wewe muaminifu tu ufue kano fyomu lesa wesu mpaka muile mbingu Mungu wetu anechikia. Satana akitesia hata shetani anakuteswa je uitutuma usitetemeke kano fyomu wala mpaka mbingu inasema amen. Pamopene na malwele ni pamoja na magonjwa tena byonse vile tufikila vile vyote biko natupata. Frère Branham ni mkula abula écriture Tena ndugu Branham anabeba ndiko tout concours bien de ce vyote biko natembea kufuatana na bale banaamini Mungu, buzuri wa bale banaamini Mungu. la belenga Tunasoma pale ni Romain 8 twaliwisi bali écriture Romain 8 wa Roma 8 tunajua ile andiko waliwisi batefyo Romain 8:28 wa Roma 8 sura 28 twalabelenga mu kibemba tuko na bisoma na mukibemba 28 awe twaisibo kuti abate mwalesa abaitwe mwabela okupanga kwakwe ifintu fyonse fibombelako ichapamo kukutuletelako ubuzuma. Na tunajua kubinye kubakia ya kama bintu byote biko natembea kufuatana na buzuri ya bale benye kuamini. Nous savons que du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tunajua ya kama biote biko natembea buzuri bwa bale benye kumupenda Mungu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Kubale benye kuitwa kufuatana na matayarisho yake. Mukibebe balanda bwino. Aho twaishi bokuti. Asema tunajua ya kama kifiro waishi ba. Unapaswa ujue. Efolo lianalela ndamailo. Sabile milikuwa nasema jana. Hivyo leza le mona. Namna Mungu wako naona. Na sisi tunapaswa tuone paka vile Mungu wako na biona. Ifi alela nda. Namna yako nasema. Na sisi tuseme saa vile Mungu wako nasema. Sifo bali uyu Paulo alimukulando ko. Paulo yako nasema tena. Awe twaishi bokuti tunajua ya kama abate mwalesa benye kumupenda Mungu abaitwa bale benye kuitwa abera ukupanga kwakwe kufuatana na makusudi yake. Ifintu vyose bintu byote bibombela ko ichapamo biko natumika pamoja kutuletela ko ubusuma juu ya kutuletea buzuri. Ifintu kusema bintu byote kana vibombele chapamo binapaswa bitumike pamoja namna bituletee bizuri. Abo abaitwa kubale benye kuitwa kulingana na kufuatana na makusudi ya Mungu na abo abetilwe na bale baliitwa muri uno mukulo mwiki kizazi ukulingana no kupanga kwa kwaleza kufuatana na makusudi ya Mungu. Iwe na ine niwe na mie pandushana juu ya nini uliobulayo malako ipo kabitumina katetema Elijah mtamitumia Elia nabii akabwese omutima w'abana kuli bashibo atarudisha roho ya batoto kubababa filimu pra wa kwaleza njo biko mu matayarisho ya Mungu na anesha kutufungula macho na tulemona ekobati tulimu pra wa kwaleza ni kusema hivi biko matayarisho ya Mungu kati ifintu fyonse ni kusema kintu kyote na kubulwele hata ikiwa magonjwa hata hatari kuti ufume patialo hauwezi kutoka pa hii dunia kutoka tu hivi kwa kubatisha mtoto wa Mungu mwenye kuamini banamuloka haiwezekani hata kidogo. Huyu Mungu alikuya karibu mbele na mtumishi wake alijua ukuti imfuti akusema hii bunduki lelo bwafi
hapa ni hatari. Alikuwa mwenye kujua. Kama sikujue haina njoo huyu Mungu niko na hubiri. Na Mungu kama ni yeye niko na hubiri, anatanguliaka kujua kintu kyote mbele. Kile kyote kiko natupata na kile kitatufikia anesha kujua. Amen. Anapenda tutembeye benye kuwa na tegemeo, benye kuwa na tegemeo na huyu Mungu. Amen. Mwaminifu ye ule mbele banamupeleka kuba mfumu. Mungu atusaidie. Tulikuwa nazungumza na ndugu moyo. Banasema wewe uko mulozi. Tulienda kulakusha. Wewe uko mulozi. Ni wewe alo wakantu. Ulimuloka mtu fulani. Bantu banamuyaria pale. Ni muloji huyu, ni muloji. Ni muloji huyu. Muzuri. Ndugu anasimama. Munipatia huyu mwenyewe ule mililoka. Nimupeleke tu kwa hospitali. Anamupeleka kwa hospitali. Banamutunza. Muntu anabakia mzima. Sasa pala anakuwa mzima. Sasa mulozi. Ni kusema ile kinganga kia bantu ndio kinamutosha ile bulozi. Mungu ndio atusaidie. Kama tena ndugu mshiki kwa kusema akuye kukanisa mtababeba babantu aba benye balisema mimi niko mulozi nibapeleke tuende nabo kwa mfumu juu mfumu njo atanyona sema sina na mambo asema haina vile hapana mtoto wa Mungu unaenda je mpagano yenjo kufanye kuwa mtu mzuri. Si ule kona tuhesabia kuwa bahaki kutengenezwa kwetu abitokee kubantu abitokee kumasomo au kwa mfumu kuhesabiwa haki kwetu kinatokea ni kuimani na kuamini huyu Yesu Kristu. Ukimwamini tu Yesu Kristo ni kusema kwa Mungu unakuya mwenye kuwa wa haki. Ni Mungu ndio anakufanya vile. Ni kusema anakumiolosha hata ulikuwa wa kukunjama. Kama unapokea hii ujumbe unakuwa mtu wa kunyoloka. Mungu wakati yako na kuona haina tena mambo ya kwenda kumfumu. Chupa le ntenda kwa mfumu njo batapata haya bale bantu. Hapana. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Muko nasikia zaidi kama mambo ya lufu inatokea ba mingi banatenkaka. Tuko nasema hivi uo hapo kwa Mungu amwaminifu abiwezi kukuanguka. Hapana. Huyu hapo kwa Mungu yulu yako na yulu yangu. Ni kusema Mungu wako paka pale atona lala yeko paka pale. Malaika wa Bwana eko napika kambi na bale beko naomboka Mungu eko na baponesha kuhatari. Kama hatari iko hapo eko pale Mungu. We mwaminifu. Ni kusema huko mkipande kia yulu sana. Kama unakatala kuamini mwenye kukatala kuamini hata banamupatia heshima kubantu banamuheshimia banamupandisha. Oh, huyu njo mheshimika. Ni bantu njo banamuheshimia. Mungu eko na heshimia ni bale benye kumwamini.
Fwe buchindami bwesu. Heshima yetu Tulefwaya kubantu. atuitoshe kubantu. Buchindami bwesu. Heshima yetu basa wikafwaya kubantu. ndugu hapana kuitafuta kubantu. Buchindami bwakwalesa. Tafuta heshima ya Mungu. Buchindami bwakwalesa. Kama unabeba heshima ya Mungu ni kusema uko mwenye kuikala kwanza muneno. Upakie paka muneno. Amini neno la Mungu. L'honneur heshima est pour vous qui croyez. Iko kwenu mwe benye kuamini. Hii ni kitu banaandika. Sasa kubale banakatala. Hapana, ni magumu. Wakana ukikatala ikiebo neno wakana unakatala Mungu kulilesa tawachindi kwa Mungu hauna na heshima. Mheshimiwa ni ule mwenye kuikala musauti ya Mungu. Uko na ile buzito, uko na bei kwa Mungu tu. Hata ukikufa abakuweke hata msanduku, nufu lwako ni lwa bei. Kushindia kama ni ule banapeleka mukasenga, banaweka beton kaburi, banaitengeneza bila na mafaa. Heshima iko kwenu mwe benye kuamini. Amen. Tout concours bien de ceux qui aiment. Biote biko natembea pamoja na bale benye kupenda Mungu. Biote tu. Ni Bible il faut de là. Biblia inasema vile. Abwaba litwa. Kubale benye kufuatana na makusudi yake. Ce n'est pas selon le dessein du pasteur. Haina makusudi ya mchungaji. Yote mapange ya tabernacle. Hao ya maskani ya mwenye kuitwa. Ile tulisema kwa Abraham. Mungu aliita Abraham. Anaitika. Okay. Mimi nakulaka hiyo hii malaka. Mimi nakupatia malaka. Weye na batoto yako. Anamheshimia. Ni kusema hapo unakuya muriti. Utakuya muriti ya bintu biote bile mimi nakupatia. Muaminifu. Muaminifu tu. Tubelenge munani tutasoma mbele. Twende mu Galatia. Galata kubena Galatia chapter 3. Galatia sura ya 3, Galatia sura ya 3. Twala belenga mu verse 6. Galatia mstari ya 6. Kubena Galatia chapter 3. Twala belenga pa 6. Tutasoma mstari ya 6 msura ya 3 ya Galatia. Tulebelenga 6 kufika na pa 9. 6 mstari ya 6 paka mstari ya 9. Ifyo na Abrahama atetekeleleza kama vile Abrahama aliamini Mungu, nacho chalingilwe kuli wene ubulungami, ile ikamfanya kuhesabiwa kuwa haki. Icho njo kwa maana ishibeni mujue ukuti ya kama abali mukutetekela benye kuamini bene bana bakwa Abraham, bo banaitwa wana wa Abraham. Hapa muyasikia. Comme Abraham crut à Dieu, sawa vile Abraham akaamini Mungu, et que cela lui fut imputé à justice, na hii ikakuwa mwenye kuhesabiwa haki. Reconnaissez donc, mujue basi, que ce sont ceux qui ont la foi, ni bale benye kuwa na imani, qui sont fils d'Abraham. njo bana ba Abraham. Wale wenye kuwa na imani muri nani? Ni imani mundani ya nani? Muri profeti. Haina imani mwanabii. Imani mwa Yesu Kristo. Neno la Mungu. Ati bana bakwa Abraham. Njo banaitwa wana wa Abraham. Ngabana bakwa Abraham. Kama ni wana wa Abraham. Abraham ngabari mulungika kulilesa. Kama Mungu alihesabia kuwa haki huyu Abraham, hivi anaamini hapo. Na kulungamika. Hivi unaamini mimi nakufanya mwenye haki? Batetekela musango mawine. Na baaminifu ni namna moya. Ikitetekelo tukwete. Imani tuko nayo. Kasenga. Aina ya bantu ba mukasenga.
Paka imani moya ilikuwa na Abrahamu. Na bei moya na Abrahamu. Dada yangu, ile imani uko nayo, kama ye Mungu alikuita, unamupatia na roho yako, unamuvumbula, sema huyu njoo Mungu. Imani moya ile ya bei yenye alikuwa na Abrahamu, njoo hii tuko nasema Abrahamu njoo baba yetu muimani. Kama ye njoo baba yetu, na batoto betu na batoto ya Abrahamu haina kufuatana na mwili. Haleluya! Wana wa Abrahamu bantu bakwete ni benye kuya, bantu basokolo elwe, benye kupata ufunuo. Tetekelo cha kwete Abrahamu. Ba ile imani ilikuwa kana Abrahamu. Mwili ashira ya pitile Abrahamu. Mwile njia Abrahamu alipitia. Na wana wa Abrahamu weko napitia paka mule. Abrahamu kabali mupelo bulayo. Abrahamu kama bali mulaka. Na bakwete na bana bakwe. Na batoto ya Abrahamu beko napata malako moya. Kama Mungu alimufanya kuwa haki, inapaswa tena Mungu apate kutufanya kuwa bahaki. Kama hatuna benye kufanya bahaki, ni kusema tuko muzambi. Kama uko muzambi, ni kusema ulana mwenye kuhesabiwa haki. Mwenye kuwa muzambi ana mwenye kuhesabiwa haki. Mina enda kuchumbia, unaangalia mdunia kale ka keupe keko naonekana mzuri, unakabeba kale ka mdunia, unajilanda wewe amunati kaka kokola shiwenjo na mona sema atakawi. Kwa Mungu hapana. Ibi ni bintu bizuri. Abana bakwa batoto ya Abrahamu, kitetekelo kirakine cha kwete imani moya ile ilikuwa na Abrahamu. Nous sommes justifiés. Ni kusema tunahesabiwa haki. Kali kwa baturi basuma. Haina sema tuko bazuri au tuko bakutengamana. Tuko bantu babaya. Mais nous sommes sauvés par grâce. Tunaokolewa tu ni kwa neema. Abraham tayari Abraham hakuna kila alifanya buluma tu wa Mungu. Anamufikia tu Abraham toka. Na iwele sari kukonga. Na wenjo vile Mungu alikufuata, unasikia tu wewe huyu unaanza kufuata. Kupita vya muliria hivi. Pitia paka muile njia moya. Mungu wa Abraham. Njoo huyu Mungu wetu na leo. Position ya mwaminifu, msimamo ya mwaminifu. Ni position ya très élevée. Ni msimamo moya ya yulu sana. Uko mtu mwenye kuwa wa yulu mheshimiwa. Impiani ya kuale. Muriti wa Mungu. Tutasoma. Banasema nini pale? 7 chapter 7. Sura ya 7. Mstari ya 7. Mstari ya 7. Isi bisheni njoko wa mana mujuu abali mukutetekela bale benye kuamini bene bana bakwa Abrahamu ni wana wa Abrahamu awe ilembo, lakini ilembo bale maandiko bakumwena libela kwa kutangulia kuona kwa Mungu akalungamikila abena fyalo ya kama atesabia haki mataifa kupitia kuamini. Yalandileka abela kuli Abrahamu. Bakaisema ile maneno zamani kwa Abrahamu. Hii habari njema ikusema mataifa yote itabarikiwa ndani yako we Abrahamu. Banaandika mzuri. Andiko wakujua sema ni kusema kutakuya bana ba Abrahamu. Batoto ya Abrahamu. Ba mwana Abrahamu. Ni kusema kutakuya watoto wa Abrahamu benye kuwa na imani moya. Ali birembira nsoma kuli Abrahamu. Ni kusema bali mhubiri habari njema Abrahamu. Hii habari njema tuko na ubiri ni habari njema ya Mungu. Ile konka banani
abana bakwale iko nafuata batoto ya Mungu benye kuwa batoto ya Abrahamu. ni ashiria français hiyo Haina maneno ya Fransai, hapana. uli wakwale Kama wewe uko wa Mungu, ile mboli yali kumona kale ni kusema ile maandiko ilikonaka zamani, ilikonaka zamani, na bakasema mabani landa pali iwe na banabii balisemea yulu yako na yulu yangu, tuko nkuro biete sekiemetio vyote biko natembea pamoja na bale banamupenda Mungu. useleza taisi biati muko tena kuta Ni kusema Mungu aisikujua, ati muko teo na asema hapa mimi naita huyu ni mtu mzee. Alijua panduleza wamakayo juu yeye ni Mungu wa uwezo yote. Eliasuko Ni kusema ye Mungu njo jibu mafia yako Abraham kuma mambo yote ilikuwa na Abrahamu. no baba na bakwaleza Sasa batoto ya Mungu na na bakwa Abraham benye kuitwa bana Abrahamu, tetekelo kimo benye kuwa na ile imani sa Abrahamu, lelo balebeba hapa beko na bambia, landa tuko nasema hii habari njema wapokelela munapata. Yesu mwini ali bila Abraham Mkusema Mungu alimwambiaka na Abrahamu na mainchi yote itabarikiwa ndani yako ya Abrahamu. kuko atemi otoka Ni mambo ya kuwa na magari. balo ali bani mumbira nsuma Baraka iko muneno la Mungu. abapokelele mbira nsuma Benye kupokea hii habari njema, benye kuifurahikia ni bantu benye kubarikiwa. Haina mtu alibabariki, ni Mungu ndio alibabariki. ibalo li Yesu tarifumine muno Baraka itokee hapa leo. ibalo li Yesu Baraka iko natokea mumandiko mu Biblia. ilibuino Ni bintu vizuri, ala puisha natafuta kuishia pale. balanda okuti Banasema awe ilembo andiko pakumwena libela kwa kutangulia kuona kukutilesa ya kama Mungu akalonga mikila bena fyalo atahesabia mataifa kukutetekela kupitia imani. nga watetekela Kama tu naamini, ilembo lyali lando andiko inesha sema lese kukulungi Mungu anakutengeneza unakuwa wa haki, asitoonaka bubaya mwako. amen Amen. atekelunga mikila bena fyalo kukutetekela Ni kusema atahesabia mataifa kupitia imani. lyalandile kabela kuli Abraham Bakaisema ile maneno zamani na Abrahamu, imbira nsuma hii habari njema. aliti Ni kusema inkosi yonse mataifa yote balirwa muliwe itabarikiwa ndani yako wewe Abrahamu. ityo Ni kusema abali mukutetekela benye kuamini babalirwa pamo na Abraham banabarikiwa pamoja na Abrahamu, uwachitetekelo Abrahamu wa imani. demo na filikle Biko wazi mitabo mfuile hiyo kama msikie mzuri, wangu tunabisema mbio. de sorte que Ni namna ya kama ceux qui croient wale wanaamini sont bénis beko benye kubarikiwa pamoja na Abrahamu mwaminifu. wewe tetekela Wewe huyu unamwamini Yesu Kristo, elesa yeye ndio Mungu. béni avec Uko Abraham mwenye kubarikiwa pamoja na Abrahamu mwaminifu. ipalo Baraka de tabernacle haina maskani, hapana, yafuma mukano wako kwale ilitoka mkinywa cha Mungu, yafuma mwilembo ikatoka katika maandiko. wapalwa Unabarikiwa na Abraham pamoja na Abrahamu le croyant mwaminifu, kulikuwa ya wa Ancien Testament mwaminifu wa mwagano la kale. watetekela mu kipingo kya kale Yeye aliamini mwili agano la kale. webona nemu We na mie tuli abatetekela mu kipingo tunaamini mwili agano jipya. tuli abatipwa Tunalaniwa? Hakuna. twali babapalwa pamo pene na Tunabarikiwa vile vile pamoja na Abrahamu. nkatipo kakutipa Mtalaani tu ule mtu atakulaani, kapalo mtabariki mpaka ule mtu atakubariki. haleluya Amen. esa mpale sana Mungu apate kumibariki. Tunasimamia hapa, tunaachia wakuongoza.